अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अक्सा है और मैं आपको सुनाऊंगी उर्दू की दिलचस्प कहानियाँ। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे। वकार ने अपनी मंगेतर मिनाल को देखकर शरारत से गाना गाया। वो इस वक्त वकार के बड़े भाई मुनीब की शादी में शिरकत के लिए आई थी। वो एक सादा और पुरवकार लड़की थी जो वकार के साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। वकार को वो बहुत पसंद थी, मगर एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए ख़ानदान का चश्मो चिराग होने की वजह से वो ख़वातीन की इज़्ज़त करता था। लिहाजा MBBS की डिग्री लेने के बाद इसने अपने वालिदैन को मिनाल के घर रिश्ते के लिए भेजा। मिनाल के वालिदैन को रिश्ते में कोई बुराई नज़र नहीं आई तो चुनाचा उन्होंने हाँ कर दी। दोनों की मंगनी हो गई और शादी हाउस जॉब मुकम्मल होने के बाद तय पाई। दोनों ही मुख्तलिफ अस्पतालों में जॉब कर रहे थे, इसलिए वीकेंड पर ही मुलाकात होती थी। दोनों का प्लान था शादी के बाद स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका जाएंगे। शादी की तकरीब अपने अरूज पर थी, बारात तैयार थी और सब दुल्हन के घर जाने के लिए गाड़ियों में सवार हो रहे थे। वकार ने सबसे छुप कर मिनाल का हाथ पकड़कर इसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। यार, कभी अपने मस्कीन मंगेतर को भी लिफ्ट करवा दिया करो। आखिर को मुस्तकबिल में तुम्हारा शौहरे नामदार बनने वाला हूँ। गाड़ी में बैठकर इसने शिकवा किया। और कैसे लिफ्ट करवाते हैं, आप ही बता दें। लसूड़े की तरह तो आप मेरे साथ चिपके हुए हैं। पता ही नहीं कि भाई की शादी है, कुछ मेहमानों को भी टाइम दे दे। पर नहीं, आपको तो बस अपनी ही पड़ी रहती है। मिनाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ जी, आपको पता है ना, आपने हमारी जान अटकी है, इसलिए नखरे दिखाना आपका हक बनता है। कोई बात नहीं, शादी के बाद गिन गिन कर बदले लूंगा। वकार ने इसे धमकाते हुए गाड़ी स्टार्ट की और शादी हाल की तरफ बढ़ने लगा। शादी की तकरीब खत्म हुई तो दुल्हन को रुखसत करके गाड़ी में बिठाया गया। अचानक मुनीब के किसी दोस्त ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी और वकार के वालिद ने इसे कहा कि वो जाकर लड़कों को मना करे। वकार ने जैसे ही कदम उठाया, एक सनसनाती हुई गोली आई और इसकी कमर में घुप गई। साथ ही वो जमीन पर गिर गया। किसी ने इसे गिरते हुए देखा तो इसे पकड़ा और शोर मचाने लगा। वकार को गोली लग गई है। सब इसकी तरफ बढ़ गए। मिनाल ने सबको हटाया और जख्म का मुआयना किया। अंकल, इसे फौरन अस्पताल पहुंचाना होगा, मेरे ख्याल में गोली इसकी बैकबोन में चली गई है। जब वकार को इमरजेंसी में लाया गया तो मिनाल ने इंचार्ज संभाल लिया और डॉक्टर अहमद को कॉल की थी, जो मुल्क के मशहूर सर्जन थे। वो फौरन पहुंच गए। वकार का ऑपरेशन शुरू किया गया। वकार का ऑपरेशन खत्म हुआ तो डॉक्टर अहमद बाहर निकले। मिनाल दौड़कर इनके पास गई और पूछा, वकार कैसा है? टेक इट इजी यंग लेडी, आप तो खुद डॉक्टर हैं, इतनी परेशानी अच्छी नहीं। इनके वालिद कहाँ हैं? डॉक्टर ने पूछा। और फिर डॉक्टर अहमद मिनाल और वकार के वालिद को अपने कमरे में ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मिनाल और असद साहब को जो बताया, वो सुनकर दोनों पर क़यामत टूट पड़ी। देखिए असद साहब, गोली ऐसी जगह लगी थी कि इसने वकार के कुछ न्यूरॉन्स को डैमेज कर दिया था। वकार कुछ अर्सा तक चल फिर नहीं सकेगा और इसके बाद भी शायद इसकी टांगें इसका बोझ ना सहार सकें और वो व्हील चेयर पर आ जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो बेहतर हो जाए। जब वकार रूम में शिफ्ट कर दिया गया तो असद साहब ने मिनाल के वालिद से कहा, आप मिनाल को घर ले जाएं, ये थक गई होगी, सुबह इसे ड्यूटी पर भी आना है। मिनाल ने रुकने पर इसरार किया, लेकिन उन्होंने इसे जबरदस्ती भेज दिया। अगली सुबह सबसे पहले वहां मिनाल पहुंच गई, क्योंकि उसे ड्यूटी भी करनी थी। वकार की सारी रिपोर्ट्स देखकर इसने असद अंकल को तसल्ली दी और कहा, अब आप घर चले जाएं, मैं यहाँ हूँ। और स्टाफ को हिदायत दी कि जैसे ही वकार उठे इसे फ़ोन पर इतला कर दें, और अपनी ड्यूटी पर चली गई। वकार उठा तो नर्स ने इसे फ़ोन पर इतला दी और अपने सीनियर डॉक्टर से इजाज़त लेकर वकार के कमरे में चली गई। वकार की रंगत जर्द हो गई थी और वो खासी तकलीफ में था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो वकार? अब तो काफ़ी बेहतर लग रहे हो, इसने शगुफ्ता अंदाज में कहा और कुर्सी पर बैठ गई। मैं अपनी रिपोर्ट्स देख चुका हूँ, इसलिए मुझे बहलाने की ज़रूरत नहीं, इसने अफसुर्दगी से कहा। तो इसमें उतना उदास होने वाली क्या बात है? एक गोली ही तो लगी थी, निकाल दी गई है, अब इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। मिनाल ने इसकी उदासी ख़त्म करने के लिए कहा, इसे छेड़ते हुए कि इतना ही शौक था मुझसे खिदमत करवाने का तो सीधी तरह से शादी कर लेते, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? वकार के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। बस ऐसे ही हंसते रहो डॉक्टर वकार, बाकी हम सब संभाल लेंगे। मिनाल ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और यकीन मानो हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह। 6 माह तक मिनाल ने वकार की खूब देखभाल की और फिर डॉक्टर ने यह कहकर घर भेज दिया कि फिजियोथेरेपी तो घर पर भी हो सकती है। और यूं वकार घर पहुंच गया। सब रिश्तेदारों ने बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की, बकरा सदके में दिया। लेकिन वकार को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। इसने अपने भाई से कहा, मुझे कमरे में ले चलो। मुनीब इसकी व्हील चेयर पकड़कर इसे कमरे की तरफ ले गया। मिनाल भी इनके साथ ही थी। मुनीब ने इसे बेड पर लिटाया और यह कहकर चला गया, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इंटरकॉम दबा देना। मिनाल भी उठकर जाने ही वाली थी कि वकार ने कहा, मिनाल मुझे तुमसे बात करनी है, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो। है ये तुम कब से इतने फॉर्मल होने लगे? अपने मंगेतर के लिए टाइम नहीं होगा तो और किसके लिए होगा? वक्त ही वक्त है जनाब, हुक्म करें। तुमने मेरी बहुत खिदमत की है। शुक्रिया का लफ्ज़ बहुत छोटा है, इसलिए मैं तुम्हें शुक्रिया नहीं कहूँगा।
اس نے سنجیدگی سے بات کی۔ منال نے اسے ٹوکا، مجھے تمہارے شکریہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تاکہ ہم اسپیشلائزیشن کے لیے امریکہ جائیں۔ میں اسی بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ تم بھی ایک ڈاکٹر ہو اور تم جانتی ہو کہ میں ٹھیک ہو بھی گیا تو میری چال کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس حالت میں تم میرے ساتھ کیسے چل سکو گی؟ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، تم ایک مکمل انسان کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔ بس یا اور بکواس کرنی ہے تمہیں؟ منال نے کہا۔ تم بیمار ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تمہارے منہ میں آئے تم کہو۔ میں گھر جا رہی ہوں، جب تمہارا دماغ ٹھکانے آ جائے تو بات کریں گے، ابھی تم آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دن تک منال اسے ملنے نہ آئی۔ وقار نے سوچا شاید اسے میری بات سمجھ آ گئی ہے، اچھا ہی ہے، مجھ جیسے معذور انسان کے ساتھ وہ بھلا کیوں اپنی زندگی برباد کرے گی۔ سب لوگ اس کا بہت خیال رکھتے تھے لیکن اسے منال کا انتظار تھا۔ اپنی محبت سے دستبردار ہونا آسان نہیں ہوتا۔ پھر ایک شام منیب نے اسے شاور دیا، نیا جوڑا پہنایا، ویل چیئر پر بٹھایا تو اس نے پوچھا آج گھر میں کوئی تقریب ہے کیا؟ ہاں ایسا ہی ہے، منیب نے جواب دیا۔ اچھا مجھے تو کسی نے نہیں بتایا، اس نے افسردگی سے کہا۔ منیب ویل چیئر کو چلا کر ڈرائنگ روم کی طرف لے گیا جہاں پر منال کے گھر والے، اس کی قریبی دوست اور رشتہ دار سب موجود تھے۔ اس نے حیرت سے سب کو دیکھا اور منیب سے پوچھا یہ سب؟ منیب نے جواب دیا ابھی پتہ چل جائے گا، صبر کرو میرے بھائی، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ پھر جب منال ٹی پنک کلر کے عروسی جوڑے میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ اور بھی حیران ہوا۔ اسد صاحب اس کے پاس بیٹھ گئے اور کہا ہم سب چاہتے تھے جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو تمہاری شادی کریں، لیکن منال بیٹا کی ضد تھی کہ بس ابھی سادگی سے نکاح اور رخصتی کر لیں تاکہ وہ تمہارا اور بھی زیادہ اچھے سے خیال رکھ سکے۔ وہ کچھ بولتا منال آگے بڑھی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر تم نے مجھ سے محبت کی ہے تو منگنی کے بعد میں نے بھی تمہیں اپنے دل میں بسایا لیا تھا۔ اگر یہ سب میرے ساتھ ہوتا تو کیا تم مجھے چھوڑ دیتے؟ نہیں نا، تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ دونوں نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ منال نے کہا چلو اب زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں، ایک تو لڑکی نے منہ پھاڑ کر خود شادی کا کہہ دیا اور اب نوشے میاں اکڑے بیٹھے ہیں، چلو شاباش جلدی سے نکاح نامے پر دستخط کرو۔ منال نے عروسی جوڑا بدلا اور بیڈ پر وقار کے ساتھ آ کر بیٹھ کر بولی یاد ہے تم مجھ سے ہر وقت کہتے تھے تم مجھے لفٹ نہیں کرواتی، میرے لیے تو وقت ہی نہیں ہے تمہارے پاس، لو اب بھگتو مجھے، اب میں تمہارے کان اور دماغ دونوں کھاؤں گی، تم خود مجھے کہو گے نکلو میرے کمرے سے، لیکن اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ میرا بھی کمرہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر وقار کے کندھے سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ منال میں تمہیں اس طرح اس کمرے میں نہیں لانا چاہتا تھا لیکن شاید تقدیر کو یہی منظور۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے تمہارا انتخاب کیا، تم نے دنیا جہاں کی خوشیاں میری جھولی میں ڈال دی ہیں، اس نے منال کا ماتھا چومتے ہوئے اسے کہا۔ کچھ دن کے بعد منال اسے لے کر امریکہ چلی گئی جہاں کچھ سرجری اور علاج کے بعد وہ صحت یاب ہو گیا۔ اس کی چال میں لنگڑاہٹ واضح تھی لیکن ان دونوں کے لیے یہ اہم تھا کہ وہ خود سے چل پھر سکتا ہے۔ دونوں نے اسپیشلائزیشن کی اور دوبارہ پاکستان جا کر اپنا ہسپتال کھول لیا۔ آج بھی وقار سب کے سامنے منال کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر منال میری زندگی میں نہ ہوتی تو اس نے میری دیکھ بھال نہ کی ہوتی، آج میں اس مقام پر نہ ہوتا۔ منال کا ساتھ اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔